Team Ichoy Cholo Alvin kontra sa team ni Chairman Cons G Tisoy o ni Bukid. Cholo serving. Atoy ha? Atoy! Tuaras. Kuyawang atoy ko. Bunal! Bustisoy! Out ball! Lamit nga kay sudaan ni Bustisoy ron. Kay kusog magkay muhapak. Sudaan! 1-0 na ha! In favor of team Talamban. Kontra sa team nila ni Konsi. Tawgon lang tanig team sa pangdako. In honor of Konsial G. Arnoco. 2-0 na! 2-0. Atong third set. Servisyo Cholo. Atoy. Kuha pang Sir Alvin. Konsi. Saga Ichoy. Short! Side out. Servisyo Chairman. Cons G. Arnoco. Serving. Kini para uno ni Cholo. Answer by Sir Alvin. Kuha pang Konsi. Sir Alvin naman. Ayay ka. Short Alpira. Boss Tisoy misses. This is the third set of our multiple bakbakan. Servisyo igogyan. Inside the box. Score 3-0 na. Servisyo Ichoy para 4. Konsim kamang. Wa madasag gapang move. 4-0 na. Servisyo Ichoy. Atoy. Out ball. 5-0 na. Ito na, lumubo na ang lamang sa team Talamban. Servisyo Ichoy. Bostisoy, to the riskyo. Cholo. Bunal. Atoy. Tuara Konsi. Ichoy, corner shot. Pagka marunong. Inside the box. Chin score. Score 6-0. 6-0. Oh, this game is brought to you by Arnoco, no Disco Mobile, Basta Disco. Arnoco. Basta Arnoco Disco. O modular cabinets by Jubel Docante. Call 0939-767-9534. Modular cabinets by Jubel. Designed for style, function, and durability. O, kinsa na magpahimo diag mga kitchen cabinet. Kontak lang ninyo Jubel Docante sa numero nga I have mentioned. Servisyo Ichoy. Tisoy firing. Tisoy agin two shot combination. Corner. Tuara. Luka pa na. Alegria. Boss Tisoy. Pila score? 8-0. 8-0 pa yun. 8-0. Chairman Ichoy. Wow! Excellent. 9-0 na. Last 3 na. Last 3 na ang team Talamban. Servisyo Ichoy. Atoy, bitukod. Good item. Side out. Paglabay, pre! Okay, this bakbakan is under Ryan Ruby, aka Busagak Promotion. Sponsored by the Barangay Officials of Barangay Guadalupe. Headed by Barangay Captain Apple Rose Gakasan Enriquez and her council. Together with the Iskis, Sangguniang Kabataan of Barangay Guadalupe. 9-0 Talamban's ball. Servisyo. Out ball. Sir Alvin. Masyadong malakas. Servisyo. Tisoy. Atoy. Misses. Side out. 9-0. Cholo to serve. Tuara got destroyed. Si Boss Tisoy. Scored by team
Talamban, G0 na. Win, 11-0. Kuha na si Ruha ng team sa pagdakuan eh. Kombate. Last ball. Servisyo Chulo. Bustisoy. Gareth. Atoy, tukod Atoy. Gi. Puy Lukon si. Okay, perfect shot coming from Coach G. Side out, naka-side out ang team sa pagdako. Okay, team sa pagdako ha, still alive. Servisyo, chairman. Point! Scored by team sa pagdako. Ono, 11. Rifle 1 ato score. Kini para 2. Coach G serving. Tuara, babag na si Choy. Bunat Tisoy! Dagat Tisoy! Sakit hawak. Sakit hawak eh. O noon siya. Servisyo Itchoy. Yan. Coach G. Ayan, pagkalubo. Coach G again. Tuara. Gusto na minol. Tisoy. Overhead shot. Answer by Cholo. Out ball si Cholo. Okay. Pagkakataon sa team sa Pangdako para lumapit ng bagya. Inside. Kapos. Kapos ang tira ni Atoy. Servisyo Sir Alvin. Chairman to Sir Alvin. Gi, 1-on-1. Sir Alvin ang Coach G. Goes 1-on-1. Ay, out ball si Bustisoy. Okay, daog na. Binaog sa gimuan ang team Talamban against team sa Pangdako.